Pada Ultra Russian Lovers, selamat pagi Russian Lovers. Today, let's see the date. Wednesday, July 6, 2022 at 9:37 a.m. Selamat pagi Russian Lovers. Sekarang tanggal hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 jam 9 lewat 38 menit. Okay, so yesterday's lots of rain, so my tomato cherry, red tomato cherry, and also what do you call that? Baclasan or eggplants become drowning because of water. So some of plants didn't work at all. Already yellow. I mean my spinach. So I want to substitute with another tomato cherries, but this time special because this one is like this one. This is black red tomato cherry. Karena kemarin hujan ya, hujannya lama banget jadi tanaman saya terendam, yang tomat cherry yang warna merah sama terong itu terendam. Nah, ada yang beberapa tanaman yang nggak berhasil seperti bayam yang di balkon ya. Nah, itu saya sudah ambil. Nah, saya akan ganti dengan tanaman lain yaitu tomat cherry yang warna merah kehitam-hitaman. Ini enak banget. So it's called, what do you call this one? This is Sladkaya Yagoda tomate. So I want to use this one. So this one. So with fresh, you just plant all with the skin. Remaining I'm going to save. So who knows, it will growing because my fresh tomato red chili already growing very faster. Jadi semoga aja ini bisa tumbuh ya. Jadi kita bisa makan enak karena ini enak banget, manis dan dagingnya tebal seperti ini. Okay. So this one already put seed karena saya sudah masukkan. Ini kita akan pijak-pijak supaya dia yang akar yang gak jelas ambil. Tetap ini menyahkan karena digubuk. Kasih air tinggal. Oke, nah udah. Hope it works well. Not too dense, jangan terlalu padat. Okay, guys. Now, look at there, my red tomato cherry already growing, and that baclasan or eggplant is already growing too. So here's basil, lots of basil here. Ini kemangi, ini red, ini yellow tomato cherry. This is fresh red tomato cherry, ini yang dari biji ya, cengkedironya. Tomat cherry yang warna merah yang dari bibit. So this is chili, this is spinach, this is sweet peas, ini kacang ercis, kacang ercis, ini bayam. Nah yang itu rucola or arugula, that one is basil, that one is spinach, bayam. The last one box there, here, it is tomato cherry, black tomato cherry together with red tomato cherry. Okay, so here's from balkon, dari balkon. Ultra Russian Lovers, selamat pagi Russian Lovers. Today, Monday, July 11, 2022 at 10:17 a.m. Sekarang hari Senin 11 Juli 2022 jam 10 lewat 17 pagi. So today I'm going to review about my plants. For first, this one my orchid. Jadi saya akan review perkembangan bunga dan tanaman saya. Kita mulai dari anggrek orchid. So this one yellow with stripes already growing like this one. Jadi ini dengan kuning garis-garis sudah mulai bermunculan.
Nah yang ini yang kecil, aduh, nih yang kecil juga udah berbunga. This one purple with soft stripe here, see, so many. Jadi yang ini udah oke. Udah berbunga. Nah sisanya masih dalam tahap perkembangan. Oke, now we go to balkon. Kita akan ke balkon saya. So for balkon here, this is basilic. I already harvested them. Ini tanaman kemangi saya sudah panen ya. Nah yang ini yang dari bibit tomat cherry yang tomat cherry dari yang tomat cherry benar-benar dari tomat cherry, dari buahnya ya, ini udah growing. So it's fresh from tomato cherry, not from seed. Ini warna merah, ini sudah mulai bermunculan. Ini juga merah, ini kuning. This is itu tomato cherry, ini tomat cherry kuning. Nah itu this is tomat cherry red. Tomato cherry ini tomat cherry yang warna merah. Nah yang itu terong. Can you see terong? Oh, so eggplants, purple eggplants udah mulai growing. Nah ini saya tanam tomat cherry juga, only one, satu. Kemudian ini cabai pedas hot chili from Indonesia, ini udah growing ya, bisa panjang ini tuh cabai pedas. Nah ini bayam, this is spinach, this is ini bayam. Kita tahu bayamnya agak terlalu berkembang, not so developed here. So this is sweet peas, ini kacang ercis. Here in balkon not so growing well, but at least they're trying, is good. Ini kacang ercis kalau di balkon ini nggak terlalu tumbuh tinggi ya. Nah yang itu apa ya, rucola or arugula, somehow yellow, I don't know. There is basil, lemon, kemangi ya. And bayam, this is spinach, and that one it is tomato cherry, black tomato cherry, there tomato cherry merah, merah kitaman. Okay, that's all for balcony. From kitchen I will show you at night because much more brighter. Untuk yang di dapur nanti siang ya, bukan malam, jadi dia lebih terang. Okay. Alright, selamat malam Rationalverse. Today I'm going to give you a review progress of my plant from kitchen. Jadi malam ini saya akan kasih progress dari dapur saya, tanaman saya. Sekarang apa ya, Wednesday, July 13, 2022 11:25 p.m. Sekarang hari Rabu 13 Juli 2022 jam setengah 11 kurang 5 menit malam. Okay, let's start from this one. This one I forgot, it seems totally forgot what is that. This one, like this one, orange lily is still growing slow, but it's okay. Jadi oranye ini masih tumbuh slow. Nah yang ini cherry, black cherry, not yet, cherry hitam, ini selada ya. Okay, this one is sweet apa ya, sweet peas. Ini kacang ercis already flower. This one, see, as you can see, udah ada bunganya loh, 2. Nah ini lebih cepat progresnya ketimbang yang di balkon ya, so a bit faster progress in kitchen rather than in balkon. Ini kacang ercis, ini daun bawang seperti ini, tuh basil, daun kemangi. Nah itu daun kemangi juga, so this is basil tuh, this is basil, daun kemangi, tuh selada, tuh that one is hot chili, ada 3 ya, ada 3 of hot chili. This one chili tuh, hot chili tuh, ini dari yang gundul jadi growing ya, from totally
no leaf at all because I can't become growing roots. This one is tomato, udah kuat ya, stronger for the branch, already stronger, ini udah kuat batang dari tomat cherry. Nah, kelihatan kan tomat cherry. Nah, ini kemangi. So this is basil from different one, and there too is basil. Yang di belakang itu daun kemangi juga, ini daun kemangi campuran ya, purple and green one. Nah, ini cabai masih segini, lumayan ya. Nah, yang itu nggak tahu apa pokcoy, maybe I forgot. This one seems pokcoy, still growing. Okay, I think that's all for today's progress of my plants. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our upload video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Stretch Reasonabers, sampai jumpa lagi Reasonabers, pakai. Dobra, Putra Reasonabers, selamat pagi Reasonabers. Today Friday July 15, 2022. Sekarang hari Jumat 15 Juli 2022 ini I harvest my plant, my basil, because already yellow and some has hole. So this is the reason why my basil leave holes of in balcony lots of holes. So this is worm. Ini ulat yang tukang makan daun kemangi saya, jadi bolong-bolong di balkon ini, gak ada yang hidup. So this is chili. So this is one. I already harvested. This is what do you call that one? Yellow tomato cherries and red tomato cherries ini ya. Ini red tomato cherries itu eggplant, itu terong, yang ini daun. Ini tomat cherry merah. Ini tomat cherry merah, red tomato cherry. This is sweet peas. So see, look, already yellow somehow. I think won't eat this one. This one my spinach not working. Ini bayam saya tidak bagus ya, karena dia udah kuning-kuning dimakan ulat kayaknya. Nah, that one rucola also yellow. I don't know that one basil I have to take all, otherwise worm will eat this one. And that one is spinach and that one tomato cherry. Okay. Alright, Rasenlovers, selamat malam Rasenlovers. Today I'm going to review my plant from my kitchen. Jadi malam ini saya akan review tanaman saya yang ada di dapur. Okay, let's start from this one. Today is Sunday, July 17, 2022, around 11:17 p.m. Sekarang hari Minggu 17 Juli 2022, jam 11:17 malam. Oke, sekarang kita mulai dari sini. We start from this one, basilic. Ini daun kemangi ya. Daun kemangi udah mulai. Oke, tapi somehow ini udah bintik-bintik kuning. Ada bintik-bintik kuning dicabut ya. Nanti dia nular. So you just have to get rid of this one. You can use your hand or you can use your scissor. Bisa pakai gunting, bisa pakai tangan ya. Jadi yang bolong-bolong kuning-kuning ambilin. Nah, ini orange lily still like that, masih gitu-gitu aja ya. This one is lettuce, this one basil, ini selada, ini daun basil atau daun kemangi. Nah, ini sweet peas, kacang ercis, kacang polong. Udah oke ya, udah berbunga. Saya lihat kan, nih. Kalau gini aja bisa dibikin sup. So if like that, you can also just pick up, just take out, and you can use that in soup. Ini bisa dijadikan sup or capcay di Indonesia. Ini biasanya dibikin capcay gitu aja boleh. Or you can wait until the piece become bigger. But if you like that for soup, you can use it like this one for soup.
This one sih, ini lagi berkembang ya. Jadi ada 2 daerah tuh, sweet peas ada 2. Jadi seperti ini. Jadi dibikin tiang-tiang seperti ini ya supaya dia ngelilit. Okay, there. What is that? It is lettuce too, and also black cherry still not growing. Yang cherry hitam belum tumbuh, kemudian itu selada ya. Nah ini daun bawang, green onion, still in progress. This one lettuce too, and that one basil, itu daun kemangi juga. Nah yang ini daun selada, ini daun selada. Nah ini cabai, ini kelihatan kan? Tuh cabai. Sweet chili, not sweet chili, it's hot chili. Jadi dia udah kokoh batangnya. Okay, so this one is we call this one cherry, not cherry, tomato cherry. Ini daun, ini apa? Terong, bukan terong, cungkediro. Tomat cherry merah. So here already stronger, batangnya udah kuat ya. Tapi masih belum ada masih belum ada buahnya, still not yet fruit. Okay, habis. Oops. Ayo. Behind it is hot chili, 3 hot chili, itu di belakang itu cabai pedas. Nah, this one basil, purple and green one mixture. Ini daun kemangi ungu sama hijau. Itu daun kemangi, ada pack daun kemangi, basil. This one is pak choy. Somehow here I like in kitchen. My plant in kitchen didn't eat by worm somehow, and I like growing well. Di dapur ini enaknya dia berkembang. Jadi nggak terlalu panas dan juga nggak dimakan ulat. Ini this chili still not yet fruit, I don't know. Masih belum ada ya buahnya. Jadi seperti itu. Okay. In balcony I will put progress in balcony because some plants already get rid of because already yellow, totally cannot be eaten. Like arugula I already throw because totally soil wet because of rain, and also leaf is totally dry and yellow. Jadi yang di balkon itu ada beberapa yang saya buang ya. Tanaman poce saya udah buang, udah saya singkirkan, kemudian karena tidak menghasilkan. Dan untuk yang tanaman rucola atau arugula itu kuning dan dia tanahnya basah karena hujan. Okay, I will show you this summer is good, middle summer good because we bought this melon. This melon is sweet, very sweet. It's a watermelon. So this is the season of watermelon and melon, but melon still expensive somehow. So this one we bought in Svetafar 15 ruble per 1 kilogram. Ini kita beli di Svetafar 15 ruble 1 kilonya. Nah ini berapa saya lupa. About around 70 ruble per 1 kilogram. And discount that time, diskon ya. Wangi banget, ini wangi sekali. Mungkin besok ya kita akan makan ini, enak banget. Dia ini manis. So if you find this melon like this, choose yellow one, not the green one, because somehow green is still not ripe. Why? Because we ever try the green one and it's not so sweet. So choose very yellow one like this one. Jadi melon seperti ini, tipe melon seperti ini, pilih yang warna kuning, jangan yang hijau, karena kalau yang hijau kulitnya dia nggak manis. Okay, I think that's all for today's review of my plants from kitchen. I will give you a review from plants from my balcony tomorrow maybe. Jadi nanti saya akan kasih lihat tanaman saya yang ada di balkon besok ya, kalau nggak hujan. Okay, I think that's all for today's review. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya
supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Love stretch ya Rationovers. Sampai jumpa lagi Rationovers. Baka. Now is from balkon, ini dari balkon ya. So here we go. It is spinach to bayam. And the part of this one is hot chili. Yang ini, oh, it's not hot chili, it's tomato chili. Tomato cherry. Ini tomat cherry ya. Tomat cherry ya. Nah yang ini, so this is hot chili. I forgot to throw that on. This is basilic, ini kemangi, ini tomato cherry, red tomato cherry from fresh. This is yellow tomato cherry. Ini tomat cherry kuning, ini tomat cherry merah yang dari yang segar ya. Ini basil, ini daun kemangi, ini kacang ercis, kacang kapri ya, bukan kacang ercis, kacang kapri. So this one is sweet peas. Nah ini what do you call this one? I forgot. This is spinach. I don't know. Somehow from this spot it's not so promising. Tidak begitu bagus ya perkembangannya nanti. Okay. That one is tomato cherry. Ini tomat cherry. Itu yang itu baklazan or eggplants. Jadi itu terong ya. Ini terong. Ini tomat cherry. Okay. So I think that's all for my plan progress today from balkon. Jadi sekian dulu review untuk tanaman saya di balkon hari ini. Rationovers, selamat sore Rationovers. Today Rationovers, selamat sore Rationovers. Today Tuesday 26 July 2022. Selamat sore Rationovers. Sekarang hari Selasa 26 Juli 2022. Okay, now I'm going to give you progress of my plan. So here is red tomato chili. Is somehow good. Here got some yellow there because of very hot. That one is eggplants. Nah yang di ujung situ itu terong, the growing. See, this is basil. Some more is dead. I have to get rid of this one, is dead. Ini mati ya, tuh yellow. I don't know why. In balkon not so well growing. Jadi di balkon ini nggak terlalu bagus, dia panas. Nah ini this is yellow and red tomato cherry, tomat cherry merah sama ini kuning sama merah. Ini basil, ini daun kemangi, ini cabai masih bertahan cabai ya. This one, see like this one. The problem of my plant is balkon. This is spinach already dead like this yellow. This one sweet peas here. Ini ya, ini kacang ercis ini udah ada, oke, udah bunganya udah. Jadi meskipun seperti ini dia tumbuh dengan bagus. Jadi kayaknya untuk balkon, for balkon it is good one. So survive longer. Let's see. Ini bertahan lebih bagus ya kalau untuk yang balkon. Nah itu this one is black red tomato cherry. Itu tomato cherry yang merah hitam. Nah itu before this spinach green but somehow become dead, burning because of sun seems. Okay, just show like that. So let's see. This one this see, look, 1 and 2 growing. It is good actually. Okay, thank you so for today's progress in my balkon of my plant. Okay, Rationovers, selamat sore Rationovers. Today Friday 29 July 2022 at 8:27 p.m. Sekarang hari Jumat 29 Juli 2022 jam setengah 9 kurang 3 menit malam. Oke, sekarang saya akan kasih lihat progres tanaman saya yang berada di dapur. I'm going to give you a review of the progress of my plant in my kitchen. Okay, let's start from here. It's like a green onion, but somehow very slow. Progress part is okay. We will let it for a while. Ini agak
lumayan nggak terlalu cepat ya pertumbuhannya. Nah yang itu orange lily still like that, somehow maybe soon will have flower, I don't know. Tuh yang orange lily agak masih lama ya. Nah yang ini this is hot chili from Indonesia, still in progress. This one is lettuce, we buy lettuce and I just cut like that. Ini cabai pedas. Nah ini tomato cherry, red tomato cherry, still has no I don't know, it's just progress of leaf, but there is still not yet for flower. Kayaknya belum ada tanda-tanda ada buahnya ya. Tapi ini udah oke, udah strong, for the branch already strong, batangnya udah kuat. Nah yang ini this is what I really like from this plant, it survive long for this sweet peas. Kacang kapri ini mantep, from one seed growing lots. So here as you see, ini bunganya banyak ya, saya lihat ini karena dia merambat nih. Ini bisa dibikin sup, you can use to put into soup if you don't want the peas inside. Kalau nggak mau kacangnya itu, ini enak ya, kacang kapri yang seperti ini bisa dijadikan sup mudah. So siang. Nah ini flower soon in balcony too already lost. Nah it is basil, ini European basil and Asian basil. This is cherry, black cherry still no progress. Ini tomat bukan tomat cherry hitam masih belum ada progress dari biji bener nih, from the real seed. Ini kemangi kita ya, ini kemangi Eropa. Nah ini cabai, this is cabai Russian chili, still there is no sign for flower. This is Indonesian chili mixtures Italy ya, selek nggak? Nah ini cabai ting. Ini pedas loh, jadi 1, 1, 2, 3, ada 3, ada 3 hot chili. Okay, that one is Asian like Asian type of basil, itu tipe kemangi kita ya. Ini kemangi campur mixture purple and green Asian, but this is European. It seems this one is mixture. Ini campur kemanginya ya, this basil, mixed basil, jadi kemanginya campur. Nah itu kemangi juga yang di belakang itu this basil also. This one is pak choy. I don't know, I have no success in planting better spinach and basil no, I mean pak choy. Ini cuma 2 ini, kayaknya juga lemes, nggak tahu. Kalau yang di balkon udah selesai, udah nggak bisa lagi dipanen karena udah kering. Nah yang bayam itu awal-awalnya aja dia banyak, tapi dia mati kekuningan. For spinach from the early one stage lots leaf, so it will growing, I will eat that, but somehow become yellow, jadi dia menjadi kuning. Okay, I think that's all for today's progress from my kitchen. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Stretch your lovers, sampai jumpa lagi Russian lovers. Paka. Dobra utro Russian lovers, selamat pagi Russian lovers. Today Saturday, July 30, 2022 at 8:48 AM. Sekarang hari 1 30 Juli 2022 pagi jam 8:48 to give you progress of my plan from my balcony. Jadi saya akan kasih lihat progress tanaman saya dari balkon. Okay, so start from this spinach. This spinach totally somehow dead. Don't know what happened with this spinach. Tahu ya, dia udah kering kerontang, nggak ada harapan lagi kayaknya. Kita paten aja seperti ini lah. Iya, jadi yang bayam ini kayak gini. Okay, so spinach like that. I don't know, maybe if not working, I'm going to change the spinach into sweet peas. Saya akan ganti dengan tanaman yang ini karena ini mantap ya, biar dia kecil-kecil kayak gini, sedikit tanahnya dia berusaha untuk tumbuh.
So even though small soil, this sweet peas start to grow well. See, look, this is sweet peas. Ini kacang kapri itu banyak bunganya, padahal cuma satu benihnya itu ditanam. Yeah, so like that. You have to make a stick like this so it can grow well. Ini, see, 1, 2, 3, 4, around 4 flowers. Could be for 4 flower for fruit. 4 nih ya, nih sweet peas, ini kacang kapri. Nah, this one is basil. This is basil. I just take to mix bolognese sauce that time. Kemarin saya ambil ini untuk saus bolognese saya for lasagna, untuk masak lasagna ya. Nih, so this is special basil for lasagna or pizza for European cuisine, untuk masakan Eropa. Nah, I'll start from this one. It is chili, hot chili, still growing, masih berusaha untuk tumbuh. Ini kayaknya udah mau kasih udah flower. Itu yang daun-daun yang rusaknya itu harus cepat di apa namanya, diambil. Kalau kuning-kuning diambil nih. So hot chili. This is European basil tuh. Ini saus ini daun kemangi Eropa. Nah, ini chili tomato cherry, all tomato cherry. This tomato cherry from seed, this one tomato cherry from fresh tomato cherry. Ini ya tomat cherry semua, tomat cherry merah semua. Yang ini dari bibit, ini dari buah. Nah, this is tomato cherry from seed, red tomato cherry. Oh, this is not red, this is yellow. Ini tomat cherry yang warna kuning, yang ini merah. Nah, ini red tomato cherry. So I don't know, somehow it's growing well, but still no fruit. Masih belum ada even flower. I don't know. Ini masih belum ada bunga dan buahnya. Nah, itu. This one is eggplant. Ini eggplant tuh, terong yang itu. Nah, kemudian this one is a mixture. So this mixture of black, red, tomato cherry. Ini campuran tomat cherry semua, tapi yang warna merah kitaman. Okay, so I think that's all for today's progress of my plants. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi, Bye-bye. Добрый вечер, Rajnovers. Selamat malam, Rajnovers. Today is Saturday, July 30, 2022 at 9:46 p.m. Sekarang 1:30 Juli 2022 jam 9:47 malam. I'm going to review plants from my kitchen. Jadi saya akan review tanaman saya di dapur. So we start from this one. This is sweet peas. Ini kacang kapri already one. Seems I saw 2 maybe. This one. Forgot where. But somewhere. So this is flower of sweet peas. Ini kacang kapri ini udah berbunga ya. Nah, ini 1, 2, 3. Ini 1 for fruit already 1. Ini yang sudah berbuah 1. Kemudian bunganya ada 3. 1, 2, 3 for flower 3. What else? Usually after flower they will directly blooming become fruit. Kalau sudah ada ini akan segera ini. Nah, this one found you. See this one too. 2 sweet peas.
2 kacang kapri. Hello. Good. So there, this is a, what do you call this one, tomato cherry tuh. Ini tomat cherry ya. Nah, yang ada bag itu chili, hot chili, itu cabai pedas. Ini basil, European basil. It is Asian basil because this like Asian basil. Itu daun kemangi kita yang di belakang. Ini daun kemangi Eropa. Nah, ini chili. This is hot chili. Already 1, 2, 3 chili. 1, 2, and 3. Can you see? Okay, already 3, and then already flour. This one chili too, but chili from Russia. Still not. Okay, we will cut for yellow. We will cut. Kalau ada yang kuning-kuning kita harus ambil, because it's not good. I'm going just to take like that. Kalau ada kuning-kuning diambil ya. Jadi dia nggak berkembang dengan baik. Kalau ada yang, aduh, daunnya rontok. Kalau daunnya kuning-kuning segera diambil, cabutin. Nah, ini mixture. This is mixture purple and Asian one of basil. Ini campuran ungu sama hijau. Ini Asian basil, itu lettuce. Ini daun kemangi kita. This is actually pochoy. Nah, this is pochoy. I don't know, it's not working well here. Nggak bagus ditanam, dia nggak hidup. Nah, yang itu cherry, but still no progress to this one. This one I already take out all. I will plant with sweet peas. Saya akan tanam kacang kapri di situ. Ini orange cherry, just like that, just so. This one green, okay. So I will give you, this is sweet peas from the seed. I already soak, so I will plant it. You must soak it for a whole night, sampai semalaman. Jadi dia seperti ini ya. Jadi kalau ngerebus, sama kayak misalnya ngerebus bubur, jadi medok danya itu. Nah, baru bisa ditanam. After that you can plant them tomorrow. Because what I like from sweet peas is very faster to be planted, faster to be grow. Okay, I think that's all for today's review. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di share, di like, di komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Stretch Rasen Lovers, sampai jumpa lagi Rasen Lovers. Kakak.